अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी स्टोरी है सूक के बारे में। मार्केट, सूक। هذا هو سوق. سوق कहते हैं मार्केट को. هذا طفل وهذا طفل وهذه طفلة. kids أطفال. عندنا ثلاثة أطفال. ثلاثة أطفال. What are they doing in سوق? In market. سيشتري الأطفال حقائب مدرسية. سيشتري they will buy الأطفال أطفال will buy حقائب مدرسية. هذه حقيبة. هذه حقيبة bags. هذه حقيبة and جمع حقيبة is حقائب. So if there is one bag it's حقيبة and a lot of bags حقائب. مدرسية school. مدرسة is school. So حقائب مدرسية school bags. أريد حقيبة مثل هذه. هذا طفل صغير. هذا بيبي طفل صغير. What is he saying? أريد حقيبة مثل هذه. मुझे तो ऐसा बैग चाहिए. I want a bag like this. حقيبة مثل هذه like this. أريد قلم مثل هذه. मुझे ऐसा पेन चाहिए. أريد حذاء مثل هذه. मुझे ऐसा حذاء चाहिए जूता चाहिए. तो مثل هذه is जैसा. We can say نفس الشيء. Same thing. نفس الشيء. أريد عباءة نفسها. Same. نفس الشيء. वही चीज मुझे चाहिए जो इसके पास है. هو يريد نفس الشيء. فهذا طفل صغير. هذا طفل صغير هو يقول أريد حقيبة. मुझे حقيبة चाहिए مثل هذه इसी जैसा. لكن لا يوجد مثلها. هذا ممكن أبوه. ये में भी उसके बाबा हैं. उसके बाबा क्या कह रहे हैं? لكن لا يوجد مثل هذا. इस तरह का तो दूसरा है ही नहीं. لا يوجد. فقط واحد. عندنا بس واحد. حقيبة واحد وحقيبة واحدة. इस तरह का तो हमारे पास एक ही बैग है और तो बैग है ही नहीं. अब तो वो हजीन हो रहा है. कह रहा ओह أنا أريد مثل هذه. मुझे तो ऐसा ही चाहिए था. फिर वो देखता है अच्छा उख्ती के पास तो इतना प्यारा हकीबा है. هذه أختي حقيبة جميلة. कहता चलो मुझे उख्ती जैसा हकीबा दे दो. أريد حقيبة مثل هذه. अगर वैसा हकीबा नहीं मिल रहा तो मुझे ये वाला हकीबा दे दो. कह रहा लेकिन नफदत هذه أيضا. अब तो और हजीन हो गया. कह रहा ये भी नफदत. इंतहत. नफदत यानी इंतहत खत्म हो गया. हमारे पास तो ये भी नहीं है. لا يوجد مثل هذه. ऐसा तो है ही नहीं हमारे पास. لا يوجد. انتهت. خلصت. نفذت. खत्म हो गया. أختي कह रही है मैं आपको एक और बैग दिखाती हूँ. ما رأيك في هذه. هل تحب هذه الحقيبة. هذه حقيبة جميلة. أختي कह रही है आप ये वाला ले लो. क्या आपको ये वाला अच्छा लग रहा है. ما رأيك. आपका क्या ख्याल है. आपकी क्या राय है इसके बारे में. هل تحب هذا. क्या आपको ये पसंद आ रहा है. حسنا. هو سعيد الآن. هو سعيد فرحان. فرحان is like this. سعيد happy. حسنا أوكي. سآخذ هذه إذن. I will take this one. سآخذ هذه إذن. أختي نسكة خذ هذه. take this one. كده أوكي سآخذ هذه إذن. then I will take this one.